नमस्कार बंधुरा नतून एक भिडियोए सबाइके स्वागत। आज शेयर करब भीषण सिम्पल तेल पटलेर रेसिपि। गरम भात दिए भीषण भालो लागे। देखे नाओ ताहले रेसिपिटा। एखाने 5टा पटल निये एकटा एकटा करे खोसा छाड़िए निये दुटो साइडकेई चिरे नियेछि, भालो करे धुएओ नियेछि। चिरे निले मशलागुलो पटलेर भेतर बेश भालो करे ढुकबे। एबारे भाजबो प्रथमे, ताई जोन्नो किछुटा नुन और हलुद पटलगुलोके माखिए निलाम। एबारे बेश किछुटा सर्षेर तेल कड़ाते भालो करे गरम करे निये पटलगुलोके दिए दिलाम। गैसेर फ्लेमके मिडियाम टू हाईते रेखे एकटू लालचे करे पटलगुलोके प्रथमे भेजे नेब। माझे माझे एकटू ओलट पालट करे दिते हबे। देखो गाटा बेश लालचे लालचे हये गेछे, माने पटलगुलो भालो रकमेर भाजा हये गेछे। एइबारे तेलटाके छेंके निये तुले नेब। खूब भालो करे तेलटाके छेंके एकटा बाटिते तुले निलाम। एबारे ओई पटल भाजार तेलेतेई फोड़नेर जोन्नो दिलाम प्रथमे हाफ चामच मतन कालो जिरे और दुटो चेरा काँचा लंका। तार संगे दिलाम 1 चामच मतन ग्रेट करा आदा। आदाटाके एकटू समय भेजे नेब काँचा गन्धटा जाते चले जाय। एरपरे जोग करे दिलाम एकटा माझारी साइजेर टमेटो। टमेटोटाके आमि एखाने छोटो छोटो करे कुचिए नियेछि। तोमरा चाइले टमेटोटाके बेटेओ व्यवहार करते पारो। टमेटोटा जाते ताड़ाताड़ि नरम हये जाय ताई दिए दिलाम स्वाद मतन नुन। गैसेर फ्लेमके मिडियाम टू हाईते रेखे माझे माझे एकटू नाड़ाचाड़ा करते हबे। जेहेतु नुन देওয়া হয়েছে অল্প একটু সময় পরেই দেখবে টমেটোটা বেশ নরম হয়ে গেছে। তখন খুন্তির সাহায্যে টমেটোটাকে ভালো করে ম্যাশ করে দিলাম। এবারে ড্রাই স্পাইসেসগুলো যোগ করব। প্রথমে দিলাম কিছুটা ধনে গুঁড়ো, তারপরে দিলাম কালারের জন্য একটু কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর অল্প একটু হলুদ গুঁড়ো। চাইলে তোমরা এখানে শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারো যদি একটু বেশি ঝাল পছন্দ করো। আমি চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি বলে আর লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম না। টেস্টটাকে ব্যালেন্স করার জন্য দিলাম সামান্য কয়েক দানা চিনি। এবারে সমস্ত কিছুকেই ভালো করে বেশ কিছুটা সময় কষবো যাতে সুন্দরভাবে তেলটা ছেড়ে যায়। দেখো তেল ভালো রকম রিলিজ করে গেছে। এই সময় দিয়ে দিলাম বেশ কিছুটা ঈষদ উষ্ণ জল। গ্যাসটাকে হাই করে দিয়ে যখনই ফুটে উঠলো ভালো রকমভাবে তখন যোগ করে দিলাম ভেজে রাখা পটলগুলো। এই সময় একবার নুনটাকে টেস্ট করে নেবে, যদি প্রয়োজন হয় অল্প একটু নুনও দিয়ে দেবে। আরও দুটো লঙ্কা দিলাম, তবে এগুলোকে কাঁচা চিড়ে দিইনি, গোটাই দিয়েছি। ঢাকা দিয়ে লো ফ্লেমে 4 থেকে 5 মিনিট রান্না করে নেব। মিনিট 4 বাদে ঢাকাটা খুলে নিলাম। দেখো পটলও বেশ নরম হয়ে গেছে এবং গ্রেভিটাও ভালো রকমই তৈরি হয়ে গেছে। শেষকালে মিশিয়ে দিলাম কিছুটা ফ্রেশ ধনেপাতা কুচি। একদম রেডি হয়ে গেল তেল পটল। খুবই কম সময় এবং কম মশলা ব্যবহারে এটা রেডি হয়ে যায়। খেতে খুবই ভালো লাগে, বিশেষ করে গরম ভাত দিয়ে ভীষণই ভালো লাগে। আশা করি রেসিপিটা ভালো লাগলো। নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।